Fantas, kembali lagi di channel Fatih Halilintar. Hari ini kita akan bikin 1 jam aku ngomong subscribe dalam 1 jam. Pokoknya kita akan bilang subscribe dari sekarang. Ready? Oke, sekarang jam 16.16. Kita akan ngomong subscribe dalam 1 jam. Kita akan ngomong subscribe dalam 1 jam. Oke. Nah gitu, kalau kita haus kita akan coba angkat. Ambil minum. You ready? 1, 2, 3, 10, 9, 2, 1, mulai. 1, 2, 3. Subscribe sebelum ini, subscribe channel Fatih Halilintar. Keburu aku bilang subscribe dan 10, 1, 2, 3. Subscribe. Sambil aku lagi ngomong subscribe, balik ke bawah sekarang. Subscribe, jangan klik tombolnya. Subscribe. Bang, whitein bang. Subscribe.
subscribe, like, comment, and share, and notification. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Minum. Subscribe. Sampai guys, minum. Subscribe. Alhamdulillah. Subscribe. Maaf terus zoom lagi nih kameranya.
subscribe, Siap-siap sih. Apa? Kok siap-siap? Enggak, berapa menit? 20 menit. Apa? 20 menit. Berapa? 20 menit. 20 menit? Beneran? Bohong? Subscribe sini. Mana? Subscribe sini. Subscribe. Gila gak nyadar waktu ini jam berapa? Gila banget, keren. Subscribe. Sini bang, apa nunjukin kamera? Saya boleh. Aduh, udah. Belum lihat. Tadi Fatih yang lihat. Subscribe. Ini sampai 30 tuh. Subscribe. Astagfirullahaladzim. Subscribe. Apa ada? Subscribe 16.30 guys. Subscribe. Udah berapa berarti? Berarti udah subscribe. 15 menit lah. Berapa? 15 menit. Ya. Subscribe. Ngapa nggak perlu ribet? Subscribe. Minum. Subscribe. Dekat lagi. Subscribe. Subscribe. Apa sih? Subscribe. Guys, lihat guys, kameramennya udah sampai gabut, sampai digambar dong.
Subscribe. Udah bang, udah. Jelas banget nih. Subscribe. Di sini Virata Gamer. Waktunya habis November. Subscribe. Baru mas selesai. Jam berapa sekarang? Subscribe. Sebentar.
Bentar bang, gimana teh? Gimana teh? Subscribe. Nanti gaya dong kayak negara ini sama. Subscribe nggak orang 24 jam duduk namanya. Subscribe. Naik trending. Subscribe. Subscribe sampai tidur guys kameramennya. Subscribe. Siap. Subscribe. Susah banget ya bocor subscribe dong ah. Subscribe. Mana sih? Record dulu bang. Oke. Subscribe. Siap. Asia.
Minum dulu. Nah, ada ngomong subscribe, nanti Bang Fatah yang ngomong subscribe. Udah 17 teh. Subscribe ulang-ulang. Subscribe. Alhamdulillah, udah 17 teh. Subscribe. Subscribe ke bawah sekarang, atau subscribe my channel. Like, comment, and share. Kalau like-nya nyampe 300.000 likes, aku bikin lagi 300.000. Aku nggak mau bikin lagi, jadi aku kasih 300 biar bebannya susah. Like, subscribe. Minum. Subscribe. Udah minum lagi deh.
Lanjutin atau nggak? Nggak bener nggak? Lanjutin atau nggak? Lanjut. Bang, kak udah berapa menit kak? Berapa? Setengah jam. Udah berapa bang? Setengah jam nunggu. Kita mulai 16:16 sekarang berapa? 16:57. Subscribe. Wow! Aduh bang, belum. Subscribe guys, jangan lupa di subscribe sekarang. Jangan lupa di subscribe sekarang ke bawah, jangan lupa
subscribe this channel, guys. Subscribe. Punya bontori banget. Subscribe. Mahal loh. Bagus banget. Mentari, Punca. Ini bisa dibuka nggak? Habisin waktu dengan jalan-jalan. Subscribe. Tolong di subscribe. Subscribe. Berapa menit lagi? Subscribe. Dan aja. Subscribe.
7 menit lagi.
Subscribe. Maaf terus zoom lagi nih kameranya. Subscribe. Aduh bang, belum. Siap-siap sih. Apa? Kok siap-siap? Enggak, siap-siap. Hai teman-teman, aku mau rekomenin buat Subscribe. Jangan. Tinggal lagi, bentar lagi. Subscribe.
Udah teh. Subscribe. Jamnya 17. Subscribe. Udah saya. Belum? Udah belum? 17 lewat 18. Subscribe. 3 menit lagi, 2 menit lagi. Subscribe. Lewat 2 jam. 3 menit lagi lah. 1 jam. 2 jam lagi ya kan? 17 lewat 7. Lewat 16. Subscribe. Subscribe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subscribe. Ini tunggu dulu. Yes! Kain dong bang. Yes! Udah. Dari 16 lewat 16 sekarang udah berapa jam ya sekarang, lihat. 5:20. Lihat. 16. Kok bisa sih kurang? Oh, tadi kan katanya 11 sih. Ini jam 17. Oh, itu kan jalan dikit doang, nggak apa-apa kali kak, anak kecil. Yes! Ah! Yes! Muntas, I just do 1 hour saying subscribe. 1 hour saying subscribe. 1 hour saying subscribe. You know, I'm just 1 hour saying subscribe. I start at 16, now what o'clock is it now? I just do a full saying subscribe in 1 hour. Can you say one thing? Oh, wow or something?
Whoa, he's so dumb.